कितने लोगों को इन्होंने अपना अमीर चुना हुआ है? नहीं। तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, साजिद मीर साहब, तीनों बड़े फिरकों के नाम। इनमें से कोई बंदा मुझे कुरान देख के तिलावत मेरी तरह करके बता दे। अब तो चैलेंज कर रहा हूं, जिनको इन्होंने बड़ा माना है ना, वो अरबी पढ़ते ही गलत है। उन्होंने अरबी पढ़ी हुई है मजहूल। कल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो प्लेनेट अर्थ पे देवबंद के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने कुरान की मशहूर जमाना आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 24 बिल्कुल गलत पढ़ी है। कुरान ये उन बच्चों का, उन औरतों का और मर्दों का हवाला देकर सारे मुसलमानों से कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम उनके रास्ते में जिहाद नहीं कर। और दूसरी आयत से सूरह तौबा की, उसमें नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व असीरतुकुम व अम्वालुन इस्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही फी सबिलिल्लाह फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही फी सबिलिल्लाह वजिहाद फी सबिलिल्लाह फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही फी सबिलिल्लाह वजिहाद फी सबिलिल्लाह। क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया जाता है, ये कह दो सबसे कि अगर तुम मोहब्बत रखते हो, इनको तुम तुहिब्बूना आबाउकुम, अगर इनको तुम तुहिब्बूना आबाउकुम, अगर इनको तुम तुहिब्बूना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा खानदान, तुमने जो माल कमाया वो, और तुमने जो शानदार घर रखे हुए हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो, वो अल्लाह रसूल के मुकाबले में ज्यादा पसंद है। कितने लोगों को इन्होंने अपना अमीर चुना हुआ है? नहीं। तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, साजिद मीर साहब, तीनों बड़े फिरकों के नाम। इनमें से कोई बंदा मुझे कुरान देख के तिलावत मेरी तरह करके बता दे। अरबी लिंग्विस्टिक में भी ये नहीं कर सकते, ये मजहूल पढ़ते हैं। इवन हमारे उस्ताद थे डॉक्टर सरार साहब, कुरान के मास्टर थे, मजहूल पढ़ते थे। मैंने किरात सीखी हुई है, पता कब? आपकी तारीख पैदाइश किस सन की है? 2001 की। हाँ, मैंने 1992 में, जब मैं मैट्रिक में था, मेरी दाढ़ी भी निकली थी, मैंने किरात सीखी थी। फिर उन क्लिप्स की क्या हकीकत है, वो जो ट्विटर पर हमने बड़े वायरल देखे? वो क्लिप, वो उस तरह के क्लिप मैं आपको इमाम काबा के भी दिखा सकता हूँ कि गलती हो जाए। गलती होना और चीज है। कुरान पढ़ते हुए जबर जेर पढ़ी जाए, जेर जबर पढ़ी जाए, ये गलती हो जाए। अटक भी जाता है बंदा, क्यों नहीं अटकता यार? नबी अलैहिस्सलाम तो अबू दाऊद में आया कि आयत ही भूल गए थे। साहबी ने बाद में कहा यार, यार फिर बात वही है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है, अटकना। अब डॉक्टर इसरार साहब ने बयानुल कुरान 30 साल तक रिकॉर्ड कराया, आखिरी दफा पढ़ा उसमें भी उन्होंने गलती की है। ये गलती हो सकती है। गलती पता किसको कहते हैं? कि मैंने जबर को जेर पढ़ा, आपने मेरी इस्लाह की, फिर मैंने गलत पढ़ दिया, फिर इस्लाह की, फिर इसको कहते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आता। ये जबर जेर की गलतियां। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जिनको इन्होंने बड़ा माना है ना, वो अरबी पढ़ते ही गलत है। उन्होंने अरबी पढ़ी हुई है मजहूल। अब गामदी साहब है, अरबी उनको बहुत अच्छी आती है, शायरी है, लेकिन अरबी मजहूल पढ़ते हैं। वो कुरान वाली अरबी पढ़ नहीं सकते। वो पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूं इन आयात को किस तरह पढ़ेंगे। वो ए तय करके पढ़ेंगे, वो मारूफ पढ़ नहीं सकेंगे, आइन उनसे निकल ही नहीं सकेगी। मेरे बारे में 2 गले फाड़ने वाले मौलवियों ने यह कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये आपने क्लिप देखा? ट्विटर पर क्लिप भी एक बना के लगाया। हाँ जी, तो मैं यही चाह रहा था। जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। जी सरकार, ये एक मिनट, ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोलें, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो कुरान मजीद के मुतालिक भी कहते हैं। और सरकार, मैं उधर बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो आपने पढ़ना, पहले आप खुद भी पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप रैंडमली कोई सवा खोल दें जी, कोई 5-6 सवे आगे पीछे करेंगे ना कि वो पहले निशान लगा हुआ है। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंदा इस लेवल पे उतरा हो कि जो ये बात करे कि इससे नाज़रा कुरान, मैं बता रहा हूं इसका कोई एंड रिजल्ट, मैं इसके बावजूद कि मैं इसे पढ़ सकूं, मैं इसे अपने हक में होने की दलील नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है, मैं कुरान का तर्जमा आप जहां से कहेंगे ना, मैं अरबी भी पढ़ूंगा, तर्जमा भी करूंगा, लेकिन मेरे तर्जमे को उन्होंने नहीं मानना। उसकी वजह यह है कि बरेलवी देवबंदियों के तर्जमे को नहीं मानते, देवबंदी अहले हदीस के तर्जमे को नहीं मानते, अहले हदीस शिया के तर्जमे को नहीं मानते। तो मुझे ना आप समझे कि इन्होंने सिंगल आउट किया, ये आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इन चीजों का फायदा कोई नहीं है। अच्छा कोई बताएं, मैं आपको नाज़िर वाला तो एक सवाल आपका हल कर दूं, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं बता दूं। हाँ अच्छा यार, ये तो आपने मशहूर आयात निकाल दी है ना, वो कह देंगे यार ये तो सूरह काफ है, ये तो जुम्मे का वजीफा है, तो ये अगर पढ़ेगा तो ये पढ़ता होगा इसलिए आता हो। कोई और सफा निकालो यार,
کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں نہ آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی. ہاں ٹھیک ہے, یہ سورہ احزاب ٹھیک ہے نہیں, لیکن سورہ احزاب معروف ہے لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا, آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے, وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ یہ پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ الاحزاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں, میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر دیجیے. کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپیہ جیتے سر, میں تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی. پہلی بات بات پتہ کیا ہے جی جی یار, وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو بس میرے تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں, اتنی جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے, کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں, مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء موجود ہیں. میرے بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی, کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے تو کہے کہ یار یہ میری تربیت یہ نکلی ہے, تو یہ آپ سمجھیں. عالم کے پاس تشدد کے حوالے سے میں گیا تھا, میں نے علماء کے بھی انٹرویو کیے ہیں. میں نے بات پتہ کیا ہے, وہ چھوڑ دیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کر دیں. میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جب کہ تم پر آدم کے گروہ, غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے, مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے. تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا بالکل نہیں. اچھا آپ کہیں سے پڑھے, میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں جی. یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں.